आज आमे एपरी जणे रहस्यमयी साधुंक विषय जानिबा जी केबे भी कैलाश पर्वत उपरकू चढ़ी पारिबे बोली चिंता मध्य करि नथिले। मनुष्य जीवनर मूल उद्देश्य को प्राप्त करिबा थिला साधुंक जीवनर प्रमुख लक्ष्य। साधु जीवनर उद्देश्य को पूरा करिबा पई कैलाश पर्वत को ही चयन करिले। कैलाश पर्वतर शीर्ष रे पहुंचिबा परे साधु जनक जहा देखिले ताकू देखि तांकर आखि स्तब्ध होई रही जाइतिला। जहाकू देखि साधु कैलाश पर्वत उपरकू न चढ़िबा पई समस्तंकु आदेश देले। कैलाश पर्वत रे एक अदृश्य शक्ति रहिछि आउ सेही शक्ति कैलाश पर्वत को केही आसंतु बोली चाहू नाही। तेबे किए थिले सेही साधु? कैलाश पर्वत रे केउ प्रकारर अद्भुत दृश्य से देखिथिले? कैलाश पर्वतरू फेरिबा परे सेही साधुंक सहित कौन घटिला ए सब किछि जानिबा आजिर एही भिडियो रे। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। नमस्कार दर्शक बंधु, आजिर एही भिडियो को आपण समस्तंकु स्वागत। तेबे दर्शक बंधु, आजिर एही भिडियो को आरंभ करिबा पूर्वरु आपण समस्तंकु अनुरोध करूछि आपण माने आमर चैनल रे नुआ अटंती ताले निश्चित भावरे आमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु, नोटिफिकेशन पई ऑल बटन को हिट करंतु। एहा सहित एही वीडियो को लाइक करंतु, अन्य मानक सहित शेयर मध्य करंतु। 1000 वर्ष पूर्वे कैलाश पर्वत जेपरि थिला आजी मध्य ठीक सेमिति रहिछि, किछि भी बदली नाही। बदली छंती केवल सेही समयर मनुष्य एवं आजिर मनुष्य, सेही समयर लोक एवं वर्तमान समयर लोकमानक मध्यरे रहिछि आकाश पाताळर फरक। ए कहानी हेउछि जणे गुरु आउ जणे शिष्यंकर, जहाकी एक सत्य घटना उपरे आधारित। शिष्य जनक गुरुंक पाखरु एपरि आध्यात्मिक ज्ञान आहरण करिले जे शेषरे गुरु शिष्यंकु गुरु बोली मानिबाकू एक प्रकारर बाध्य हो गले। आज्ञा हाँ, आमे कहूचु तिब्बतर महा आध्यात्मिक गुरु मिलारिपाकी संपर्क रे। मिलारिपाकी जीवन रे एभली एक घटना घटिला जे घटना रे तांकर पूरा परिवार चलीगले। सेही घटना पाई से निजकू दोषी बोली मानुथिले। एहा परे निज मनर शांति पाई से आध्यात्मिकतार शरण को चलीगले। आध्यात्मिक मार्ग रे चलिबा पाई मिलारिपाकी जेतेबेले जणे गुरुंकर संधान करुथिले सेतेबेले जणे व्यक्ति भारतरू योग विद्या शिखिकी आसीथिबा गुरु माराप्पांक विषय तांकू कहिले। मिलारिपा माराप्पांक शरण रे पहुंचिले। माराप्पा चाष बास करी जीविका निर्वाह करुथिले। माराप्पा मिलारिपांकू अनेक प्रकारर शारीरिक श्रम कराउथिले। मिलारिपा गुरुंक ठारू आध्यात्मिकता शिक्षा प्राप्त करिबा पई समस्त काम करुथिले। मिलारिपा भिक्षावृत्ति करी जीवन अतिबाहित करुथिले। दिनटिए भिक्षावृत्ति करी से 1 वर्ष पर्यंत चली जाउथिले। एहा परे माराप्पा मिलारिपांक उपरे चाषबासर दायित्व मध्य नदी देले। एही परि भावरे 13 वर्ष काल मिलारिपा माराप्पांक निकटरे काम चलिले, किंतु से आध्यात्मिक ज्ञान आहरण करि पारिले नाही। मिलारिपा माराप्पांक सत्संग रे बसिबा पई अनेक थर चेष्टा करिले, किंतु माराप्पा तांको सत्संगरू बाहर करि देउथिले। माराप्पा अन्य शिष्य मानकू मार्गदर्शन कराउथिबा बेले मिलारिपांक प्रति कठोर भाव प्रदर्शन करुथिले। एही परि भावरे अनेक वर्ष धरी मिलारिपा माराप्पांक घरर काम करुथिले, किंतु ज्ञान आहरण से करि पारिले नाही। दिने मिलारिपा दुखित होई आत्महत्या करिबार उद्यम कले। माराप्पा मिलारिपांकू एभली भूल रास्ता चयन कर नाही बोली बुझाई आध्यात्मिक ज्ञान लगी मार्गदर्शन करिबा पई राजी हेई गले। तेबे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्तिर आशा मिलारिपांक मध्यरी इति परिमाण रे थिला जे जहाकू देखि माराप्पा बाध्य हेले तांको ज्ञान प्रदान करिबा पई। मिलारिपा यौवन अवस्थारू वार्धक्य उपनीत होई सारिथिले। गुरुंक ठारू शिक्षा ग्रहण करिबा परे मध्य से गुरुंक सानिध्य रे रहिले। माराप्पा मिलारिपांकू कैलाश जाई ध्यान करिबाकू कहिले।
ସେ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଧ୍ୟାନ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନ କରିପାରିବ ତେବେ ତୁମକୁ ନର୍କରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପରଠାରୁ ମିଲାରିପାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ମୋଡ଼ ଆସିଲା, ଯାହା ମିଲାରିପାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ କରିଦେଲା। 1093 ଶତାବ୍ଦୀରେ ମିଲାରିପା କୈଳାସ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମିଲାରିପାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ମିଲାରିପା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ କୈଳାସ ଚଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ଥକ୍କା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷଣ ସେ ମାନସରୋବର ନିକଟରେ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ଏହା ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେ ଏକ ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ କୈଳାସ ଆସିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। କୈଳାସ ପର୍ବତ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଇ ମିଲାରିପା କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ବୌଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, କୈଳାସରେ କେବଳ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟ କେହି ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ମିଲାରିପା କହିଲେ, ମୋ ଗୁରୁ ମାରାପ୍ପା ମୋତେ କୈଳାସରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ତର୍କ ବିତର୍କ ଚାଲିଲା। ଏହା ପରେ ବୌଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ସକାଳେ କୈଳାସରେ ଯିଏ ଆଗ ପହଞ୍ଚିବ କୈଳାସ ତାର ହିଁ ହେବ। ମିଲାରିପା ସର୍ତ୍ତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ତତ୍କାଳୀନ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ନ କରି କୈଳାସକୁ ଚଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କୈଳାସର ଶୀର୍ଷଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିଲେ। କୈଳାସ ପର୍ବତ ଶୀର୍ଷରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶକୁ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ମିଲାରିପା ଅତି ସହଜରେ କୈଳାସରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ସେ କୈଳାସର ଦିବ୍ୟ ରଶ୍ମିକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ସେହି ରଶ୍ମିକୁ ନିଜ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ। ଏହା ଦେଖି ବୌଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ଫଳରେ ଭୁଲ ପାଇଁ ମିଲାରିପାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମିଲାରିପା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। କୈଳାସର ଶିଖରରୁ ମିଲାରିପା କିଛି ବରଫ ପକାଇଲେ। ସେହି ବରଫମାନ ଜମା ହୋଇ ଏକ ପର୍ବତରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେହି ପର୍ବତକୁ ସେ ବୌଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏହି ପର୍ବତ ଉପରୁ ଆପଣ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ପର୍ବତଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଚୁନ୍ ବା ଛୋଟ କୈଳାସ ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା। ମିଲାରିପା ଇତିହାସର ଏପରି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଚଢ଼ି ଚାଲିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ସାଧନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମିଲାରିପା କୈଳାସରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ସେହି ଶକ୍ତି କେହି କୈଳାସ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଚାହେଁ। ଏଠାକୁ କିଏ ଆସିବ ତାହା ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। କୈଳାସ ପର୍ବତର ଇତିହାସକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମିଲାରିପାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ପର୍ବତ ଆରୋହୀ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏହିପରି ଅନେକ ସାଧୁ ଋଷି ଥାଇପାରନ୍ତି ଯିଏକି କୈଳାସ ପର୍ବତ ଚଢ଼ିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ହଁ, ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମିଲାରିପାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଶକ୍ତି ଦେଖି ଗୁରୁ ମାରିପ୍ପା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଗୁରୁ ମାରାପ୍ପା ଶିଷ୍ୟ ମିଲାରିପାଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତିବ୍ଦତ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯାହା ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା ତାହା କେବଳ ମିଲାରିପାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏହି ପୁରା ଘଟଣାରୁ ଏକଥା ଜଣାପଡ଼େ ଯେ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି ସେହି ଶକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭୋଳାନାଥ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆଦି, ସେ ହିଁ ଅନନ୍ତ, ଆଉ ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ।